mamo papatalon. Ayan mga iwan ko. Ayan dali na. Yan yung driver na mo ah. Yung rush, malayo pa. Para na siyang kuwan. Ano, nag-practice? Mainis ba ako ganyan? Mga barko na alison. Yari na kita tungod sinunok man ka kasi mag-attend kami ang symposium Habilia Isabel Beach Resort. Pagka mo mabaya mag-attend every Friday 3 p.m. yan mga kasi. Yan, masuk na kita yan. Yan, assalamualaikum. Meri kami Habilia. Mag-attend kami symposium. Every Friday. Every Friday man ka umabaya mag-attend Mari Habilia Isabel dari Hapatalon. Ay, swimming pool, oh. Na, solo na. Layon pa po. Yun pa. Ang pa yung mga jamaay ni Rumatong. Na mag-aabot pa kita magkuot-kuot. Nawag yung tinganta. Special at magtinganta. Ano ka bibilya? Ay, nang ano niyan. Assalamualaikum. Bisa bisa kita nakita. Memorize mo yung araw niyo. Ha? Sa tiap-tiap dapit sindila mo, wala niya makarita. Memorize mo siya. Bukod din sa class, wala kaya hati. Ayan guys, may free iftar pa yan sila dito sa Villa Isabel. May 3? May 3 ako? Pag mag-attend kayo ng symposium, meron pa yan sila free iftar. Alhamdulillah. Iya, ako po rin mga butong. Yan yung Madam Hajjata. Siya yan yung nag-sponsor yan. Bansin owner. Next winner, Masya we have congratulations, number 31. 3-1. Bunot niya. Ayan na. Next, Nag-clear na sila mga price ng congratulations, bunot. numero 24. 24. Next winner, we have number 33. Next number 45. 45. Kung sila number asal. Okay, next winner, lucky number. Kung sila number asal. Number 30, 30. Hello, number 8? Lucky number. That's my Lucky number. That's why inakoy na daw. Inshallah. Next winner we have. Yan, congratulations. Okay, auntie. Next, number 47. 40. Okay, number 1. Dahil number, anak double. May price niyo doon eh. Okay, next. Number 35. Pag-ulit na kami. Next winner of number 40. Ayan guys, ang sunset. Hala, malalim man ang dagat.